À Madagascar, 75% de la population vit en milieu rural et le taux de pauvreté est estimé à 82% dans les campagnes. L'agriculture est généralement peu organisée et peu compétitive. Les paysans malgaches vivent majoritairement d'autosubsistance. Ces ménages les plus vulnérables vivent souvent au jour le jour dans des situations très précaires. Face à cette situation, l'association FERT et la Fédération paysanne nationale FIFATA ont développé, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, un réseau de conseillers agricoles de proximité. Cette action est menée dans 4 régions de Madagascar. Il entre dans le cadre de 2 projets successifs. Le projet Sud, cofinancé par l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères et européennes, et le projet Aropa, sur prêt du FIDA. Hatramin'izay zany fomba fiasa dia rafitra mipetraka avy any ambony zany napetraky ny olona foana zany. Zany hoe misy baiko na avy any amin'ny teknisiana na avy any amin'ny mpamatsy vola na n'inona zany tonga de hoe fomba nanangana ny ferta zany ny rafitra taty amin'ny faritry ny Orombe zany miaraka tamin'ny Matsiatra ambony koa ma zany de hoe aleo aloha miainga avy hatrany amin'ny etaetany tantsaha. Inona ny zavatra tian'ny tantsaha atao, inona ny zavatra tsy voavahandreo anivon'ny rafitra anankiray zay efa iainany. Ce réseau de conseillers de proximité s'est développé de façon progressive depuis ses débuts. Le dispositif couvre aujourd'hui 47 communes réparties dans les 4 régions du sud de Madagascar. En 2011, plus de 29 000 personnes bénéficient de ce réseau de proximité. L'aspect novateur de l'approche est que l'agriculteur est au centre de toute action. L'animateur communal ou ANICO intervient dans la proximité pour accompagner et conseiller les paysans dans leurs choix techniques sur leur exploitation. Ny tantsorika ny fotony dia manamaforona ny fahaiza-manao ny ireo tantsaha ny fotony. Izay voasongadina bebe koa amin'ny fametrahana ny ireo mpanentana ny fotony. Ireo mpanentana ny fotony ireo dia manatona mitondra ny fanohanana ny fotony amin'ny alalan'ny resaka teknika fitantanana, fiainam-pikambanana ary koa ireo fanamafisana orona izay fikambanana izay. Ary anisany andraikitra ray lehibe dia ny mampifandray sy ny manelanelana ireo fangatahana na fitadiavana fiara-miasa eo anivon'ny tantsaha ireo amin'ny alalan'ireo sehatra afaka miara-miasa toy ny CSA, ny FRDA sy ireo mpamatsy vola ny fotony na ireo mpampindram-bola madinika. Ary ny anisan'ny zavatra iray ihany koa izay tena andraikitra ireo mpanentana ny fotony ireo dia manao fanjoina sy ny manombana ny zavatra vitan'ireo tantsaha ireo mba ahafahana miroso sy manapa-kevitra amin'ilay zavatra tianao atao rehefa avy eo. Ny tanjon'ny tantsorika iny fotony dia mba hamatianina ireo fikambanan'ny tantsaha ireo ary koa mba hampivoatra izay fari-piainana izay. L'animateur communal, qu'on appelle aussi ANICO, est un conseiller de proximité polyvalent. Son action se fait en 3 étapes. La première étape pour l'animateur communal est de réaliser un diagnostic agronomique et socio-organisationnel pour identifier les organisations paysannes existantes et évaluer leurs besoins d'appui. L'ANICO repère également les paysans les plus dynamiques qui seront les moteurs de la mise en place des premières actions de démonstration technique. La deuxième étape consiste à diffuser des techniques améliorées aux membres de l'organisation paysanne en s'appuyant sur les paysans dynamiques par un travail de formation, de démonstration technique et d'échange entre paysans. La troisième étape est une phase de renforcement du conseil à l'exploitation.
L'ANICO appuie aussi les initiatives de structuration des paysans autour de services concrets sur le développement des filières. Ces 3 étapes nécessitent un laps de temps important. FERT a prévu 3 à 4 ans pour mener à bien cet objectif. Afin d'être pleinement opérationnels sur le terrain, les ANICO doivent aussi apprendre le métier de conseiller agricole. Le centre de formation CEFEL à Antsirabe a développé un cursus de formation de 7 semaines en alternance sur 9 mois pour apprendre les bases fondamentales du métier de conseiller. Ny ankapobeny moa zany ny fampiofanana izay atao ato dia fampiofanana miopana be dia be indrindra ho an'ireo na ny teknisiana na ny tantsaha na ny mpanapa-kevitra ka ny votoatin'ilay fampiofanana dia miompana amin'ny fahaizan'ireo le teknisiana anao ny atao hoe tolo-kevitra ara-pamokarana na conseil à l'exploitation familiale. Izy io zany dia mitsinjara ho module anankidimy mazava tsara. Ireo module anankidimy ireo dia ferana ihany koa nefa hoe tsy hihoatra amin'ny fari-pahaizana izay fananana an'ilay teknisiana tany amin'izay sapam-pianarana izay nianarany. Le conseil technico-économique est la fonction principale de l'ANICO. Cela constitue une véritable porte d'entrée auprès des paysans. En effet, le conseil technico-économique apporte rapidement et de manière palpable des solutions techniques aux problèmes rencontrés par les producteurs. Resaka volotrako moa zany efa ataonareo fa hainareo hatramin'izay fa magnampy ihany koa zany anay amin'le torohevitra hanasarana anazy. Raha jerentsika zao mbola matevy ty karotinareo ty zany. Tsy efa hainy endri-dady fanaovan'izay. Dia ny fanaovantsika anazy moa zany tsy maintsy magnongotsy. Dao moa zany tonga dia samy miaraka manao eto isika endri-dady hatramin'izay. Satria tokony halakalagna izy zany dia alaivo izay matevigny aminazy ireo. Da mamely loatra izy ndray afindra zany. Misy mamindra avao izy toa fa tsy da tsara. Ohatrino nalafosanao anazy endri-dada? 200 arivo isa plasy. Isa plasy. Ty raviny vota ty, lafa vita omby zao zany izy tsy aria zany ty, fa afaka menany kosika tanagny avao koa lafa vita vonona zany raha ty zany. L'ANICO accompagne les paysans sur l'ensemble du calendrier culturel, de la production de riz aux cultures de contre-saison. Dia sady manatoro koa ny teknika izay ataony arahan'ireo tantsaha ireo. Dia isaky ny herinandro tena mijery an zareo aty foana, mijery an'ity ovy ity ny fomba fikarakarany anazy, manoro anazy ny teknika. Ny fikambanana rako zany dia eo amin'ny 320 eo ny isany. Dia ny olona ao anatin'izay fikambanana izay eo amin'ny 20 sy 200 eo. Ireo fikambanana ireo koa zany dia ireo zany tsy maintsy omena ny atao hoe fandraisana tsoratra amin'ny asa izay ataony. Dia eo ihany koa ny fiainam-pikambanana zareo mila arahana maso koa zany ilay hoe ny fandoavana cotisation, ny fivoriana isam-bolana. Hatramin'ny arahana hita amin'ny FERT Aropa zany dia voalohany dia nahazo teknika anay zany amin'ny fambolena. Dia rehefa nahazo teknika dia nanao 7 andro dia hitanao ny fitombon'ny vokatra.
dia na ny fidiram-bola zany dia hitanao hoe niakatra ny pourcentage-ny. Ny teo amin'ny fitaovana zany dia eo amin'ny fiainana andavanandro koa nanao ahoana? Ny teo amin'ny fitaovana moa zany dia nahazo fitaovana anay rehefa nikambana zany dia noho n'ilay cotisation nataonay dia nahazo fitaovana anay. Ilay fitaovana anay amin'ny fambolem-bary zao dia cerclage, de la herse, de la charrue. Le riz est l'aliment de base à Madagascar. Assurer la sécurité alimentaire des ménages est un enjeu important pour Madagascar. Pour atteindre cet objectif, les techniques du SRI et SRA sont largement enseignées par les anicos. Ces techniques permettent aux paysans d'avoir rapidement un meilleur rendement et d'assurer leurs besoins alimentaires. Nampitahanay teo amin'izay ilay vokatra teo amin'io tanimbary io, la nampitahaina tamin'ny taloha, tena nanatombo betsaka be mihitsy. Tena nanatombo betsaka be mihitsy zany ny vokatra. Amin'izao lasa tamanampy ny mpikambana rehetrarehetra, misy anankifolo ny mpikambanao samy manao SRI aby, efa manodidina 5 hectares mahery ny tanimbary vita. Mitombo ny tena betsaka be mihitsy ny hazanay taminazy. Isa-taona zany ohatra ny mpikambana tsirairay ao anatin'ny fikambanana tsy maintsy samy mahazo omby. Ny hafosa, ny sary tena mihegna be mihitsy. Ngamba ny lavo betsaka, ngamba ny dia eo amin'ny tapabolana eo agnainy hoe tapa-kevitra hoe hihina kaza, da kasasy ny haniny. Fa igny tsy atao foto-sakafo sahala amin'ny taloha siny. Ary ny fahatelo manarakaraka an'izay, maro be koa ny fitaovana efa haza, la charrue, la herse. Le renforcement des activités de petit élevage permet également d'assurer des revenus complémentaires aux paysans. Cela constitue une petite épargne qu'ils pourront mobiliser afin de subvenir aux besoins familiaux. Mahita an'izao fikarakarana zao trano kisoa zao zany dia ohatra mba manana sosokevitra tsotsotra hoe isaky ny maraina zany dia tokony hofafahatsika ty trano kisoa ty mba ho ara-pahasalamana tsara, hanana fahasalamana reto kisoa reto araka ny fitombony dia ny fampandroana azy koa tokony atao isan-kerinandro sakafo famahanana anazy tokony tsy hovaovana fa atao manara-potoana tsara dia ny vaccine sy ny ohatrohatran'izay fa atao manaraka ny fotoana tokony anaovana anazy amin'izay mba tsy tratran'ny aretina izy raha toka misy aretina mandalo. Ahoana indray ny fomba fikarakarana ny sakafona kisoa hoe nareo ihany mikarakara azy eo sa efa misy olona hanina mihitsy dia Zay ihany mikarakara azy dia misy ankizilahy anankiray zany manampy eto. Vao teraka zany izy dia natao vaccine dia efa nanao ny rappel koa zahay dia noho ny efa lehibe tahaka an'ireo reo zao dia tsy atao vaccine intsony fa manao vitamine dia manala kankana. L'ANICO est présent de façon permanente dans la commune. Il dispose d'un bureau dans lequel il accueille les paysans pour écouter leurs problèmes et rechercher ensemble des solutions adaptées. Le capital confiance acquis progressivement avec les paysans permet à l'ANICO de jouer un rôle efficace d'interface avec d'autres acteurs comme les instituts de microfinance, les CSA et les collecteurs. Salama ve petrapetra zao. Indray moa dia ny vory zao vokatra dia efa namokatra ho vory zany efa niady dia fomba nakory zany no hanaovana zanak'ofagna zany dia hanao zanak'ofany rehetrarehetra mihitsy. Tena tsara mihitsy izay sosokevitra nareo izay hoe mba hamokatra masomboly satria lafo ny masomboly tagnatra ny vorovato ve izay nahitantsika tamin'ny farany teo iny 500,000. Ato misy fiche technique aty zao misy fiche technique famokarana masomboly ho vory mihitsy zao ty aminahy eto ty dia azontsika tao zany mamaky an'ity manazava an'ity indray mandeha amintsika zany sahalan'ny hoe karazana formation kely zany ro ataontsika ao anatin'izay. Dia raha ohatra moa mbola tsy mahampy antsika zany zay ohatra hoe mbola misy misedra olana antsika dia azontsika tao zany hoe mangataka fangatana fitsidiana zany ambadika an'izao. Zay fa dia misaotra betsaka fa dia mahafinaritra zay sady
Mifaly fa dia misaotra anao koa. Zareko ny asa mba niatongavako ny fambolena moa zao dradradradrainy dia mba tonga toy aho satria misedra olana satria draina ny SRI, SRA nefa ny haniandro mandrosomandrosana amizao dia zao ny ary mba anaka olana zao dia zao mba ahatongavako ty birao zany mba hitady vahaolana amin'ny resaka fambolem-bary. Ny rano tsapo zany le rano ka dia zao zany mba tadiavam-bahaolana aty. Misy karazana fitaovana zany moto pompe zay zany karazana hoe fangalana rano zany hoe mba hitaritana rano zany. Tsika zany tsy maintsy hoe mameno demande aloha amin'ny CSA. Dia ho fenoana ty androany moa manao koa. Dia tena ho fenoana satria zao mba tadiavam-bahaolana fa dia saorana anao zany fa dia misy vita tegnako zao mba tadiavana olana ty zany ho saorana be. Le suivi et l'évaluation des activités d'un projet sont essentiels pour juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats attendus. Dès le début du projet AROPA, en 2009, des outils de suivi et évaluation ont donc été élaborés. Ireo fitaovana ireo napetraka mba hamaritana tsara ny zavatra ho ataon'ireo fikambanana iarahana miasa ireo sady koa ahafahana manao ny fanjoina ny asa ataon'izy ireo hijerevana fivoarana izany asa zany. Nametraka koa izahay ny base de données mba ahafahana mandrakitra an'ireo antotanisa izay ampiakarin'ireo mpanentan'ireo avy any fotony. Natao io base de données io mba ahafahana koa manao fanadihadiana na fandalinana ireo zava-bita mba hisina torohevitra anitsiana izay tsy mety eny amin'ny asa atao eny fotony. Ireo animateur d'équipe intercommunale ireo no mikirakira ny base de données io isaky ny faritra. Izay manao tantsoroka amin'ireo animateur na mpanentana ny fotona isaky ny commune. Le renforcement des capacités d'organisation des paysans passe également par une meilleure programmation et un suivi et évaluation des activités mises en œuvre par les organisations paysannes. Eny ary voalohany dia miarahabatsika moa zany amin'ny vanim-potoanandroany magnaraka an'izay moa zany tsy aholavantsika ny resaka fa misy moa zany ny vokatra izay nataontsika famokarana teo zany dia hanao ny tatitra kely izay zany no tena tazona antsika. Rehefa manao ny totaly ny karazana fandaniana ty zany tsika dia tsy ahitatsika ny mety tombony azo. Dia amin'izay zany tsika vao hoe raha miditsika zany dia mamety ohatriny ary mamety ho azatsika. Asa re mazava amintsika ve le fandehany. Fa ny zavatra fanontaniana apetraka zany dia mikasika ny hoe fitanana tsoratra. Hatao inona moa zany io fitanana tsoratra io fa tsy mazava aminay zany ny antony lana azy. Ny tena antony lana azy zany dia hoe hahalalantsika voalohany indrindra aloha hoe aia ny fandaniana natao mba hikajina hahazoana tombony. Ao anatin'izay ihany koa no hahalalantsika hoe hamina vinanandray amin'ny taona magnaraka hoe ahoana no mety karazana fandaniana hataoko rehefa hanao zavatra magnaraka. Beaucoup reste à faire pour que les paysans puissent mieux évaluer les efforts déjà réalisés et ceux qui restent encore à fournir. Le suivi et évaluation permet d'améliorer la qualité des services de proximité proposés par l'ANICO. Dia zao zany izy aminareo mbola tsy mahafantatra ny fisian'ity PTA ty. Efa mahafantatra aby raha anay misy ry nanao an'io. Kay zay zany. Dia zao tonga fotoanantsika androany andrefesantsika ny zavatra vitantsika na andrisy taona zay. Dia hitantsika eo inona ny vita dia inona mbola tsy vita. Dia nareo zao nanao ny akoho gasy sy ny trondro, fiompiana trondro. Dia efa nisy boky kely zay kahie zay nomenanareo mba ahafahana mameno ny atotanisy anareo. Misy ve any? Tena misy nay tena ataonay. Afaka jerena. Tesa momba ny trondro. Ya, misaotranao. Dia zao azonareo tsara ny latsika an'ity azonareo tsara ny latsika an'ity dia ato zany ty kahie ty mipetraka aty aminareo dia ato daholo zavatra rehetrarehetra nataonareo dia ity antotanisa ty fotsiny no afindratsika ho refesitsika ato hoe vitantsika ve le zavatra natao teo.
L'association FERT est reconnue pour ses 7 années d'expérience en matière d'accompagnement par les ANICO. En effet, elle a développé progressivement des outils pratiques et efficaces pour à la fois convaincre les producteurs de l'efficacité des techniques améliorées, mais aussi favoriser leur diffusion sur les exploitations. Parmi ces outils, les parcelles de démonstration et les élevages de démonstration sont réalisés avec les organisations paysannes. Ils ont été mis en place afin de montrer aux paysans les nouvelles pratiques de culture et d'élevage. Chaque paysan pourra ainsi reproduire ces nouvelles pratiques dans son exploitation. Ty zany a valatahaka ty tolananareo ty. Araka ny rizatenina ndraikitra zany a dia hoe valatahaka ray a moron-dalana nanaovana azy. Akaiky rano, be mpandalo, tazamaso. Amin'izao hitanareo zao a dia hanao ny fanafody fahatelony zany zay. Ary araka ny fandarana dia amin'ny tapatapaky ny volana oktobra izy ty no angadiana. Feno 3 volana, 3 volana sy tapany izy amin'izay fotoana izay. Dikan'io takelakazo io dia hitantsika misy ohatra hoe valatahaka moa zany. Io zany a tondro zany izy io. Fanondronan'ny olona hoe valatahaka ty zany hoe fakana tahaka zany izy ty. De nombreux échanges sont organisés autour des applications techniques. Ces échanges se font aussi bien entre paysans du village qu'entre organisations paysannes provenant d'autres villages, communes ou régions. Ny fanafody zany a 20 grama ho an'ny tany ray ara. Dia rehefa laninao zany zay a, rehefa voafendraka amin'ny tany ray ara zay dia na rano 10 litatra rehefa avitanao zay dia mety. Raha hainao mametraka anazy, raha tsy hainao indray dia ataovy 20 indray, ataovy 30 indray. Fa ny tsara dia ataovy 10 litatra dia ataovy eo amin'ny ray sotro sy tapany io zany 10 litatra dia mety. Dia efa Ty zany fanafody lagaly dia raha ohatra fanafodina bibikely dia mety. Dia hafandray fanafodina bibikely a, le mamono bibikely reny mpangaraka reny, fa azo ampiarahana ny ray mandeha sy ny fanafody lagaly sy fanafody bibikely afaka atambatra. Afaka atambatra. L'objectif est de favoriser le dialogue de paysan à paysan, mais aussi de les convaincre de l'efficacité des techniques améliorées. Fa vita ilay fitsidihana ataon'ireo fikambanana avy etỳ toerana makany amin'ny toerana hafa dia manao tatitra ireo solotenan'ireo fikambanana izay nanatanteraka ny fitsidihana, manao tatitra amin'ireo fikambanana etỳ toerana zany. Dia aorianan'izay dia mety misy ny fampiarana ataon'ireo izay ny solotena, na koa mety hisy ihany koa ny fametrahana valatahaka ampiarana n'ilay zava-baovao hita sy ny trandrahana nandritra n'ilay fitsidihana tany toeran-kafa. L'ANICO intervient aussi auprès des paysans pour une meilleure maîtrise de la gestion post-récolte et du stockage des productions. Il conseille par exemple sur la manière de sécher et d'entreposer les récoltes. Il aide aussi à la construction de magasins de stockage qui permet de garder en sécurité les stocks dans de bonnes conditions agronomiques. Enfin, il donne des conseils afin de consommer ou revendre les produits stockés à meilleur prix pendant la période de soudure. Taloha izany nanao GCV tamin'ny tragnomboka sy rehefa agnilan'ny valany roy nanaovanay tragno. Da natao moa zany da tsy nahomby zany fa vokatsy moa mitombo hiandra fa nisy ny fikambagna miaraka amin'ny ferta. Da nitombo ny vokatsy da nisy koa moa zany fanentanan'ny ANICO zany hoe asika hanao tragnombokatsy. Tragno tany hiany zany tefy tany hiany zany nampiasay. Tany hiany zany tinefy teo taloha tamin'ny raiky taroy. Fa toy zany da torakin'izay avao koa, sahala amin'izay fa tefy tany zany toy. Fa mananoho izy manara-penitra zany da mizoro sara moa izy sady nilalo sy batara zany toy. Soma zany toy ny ivelany. Zay zany fivoahan'ny teroy. Miova hafa nohon'igny zany sindraky moa reto zany misy fivoahan-rivotsy aby reto ambany reto. Misy lalan'ny rivotsy. Ny teroy zany tany ambadika roy sy nisy lalan'ny rivotsy zany tegny fa lasa da fa nakombo ao zany lafa tafiditsy ao vokatsy da fa narindry. Toy zany da tena misy fivoahany lavitsy zany toy. Misy lalan'ny rivotsy, misy talatala, nefa misy plafond ambony.
Da niteny aminazy ahy hoe mba magniry ahy zany hanao tafo taolan'ity tranombokasinay ity fa mba nareo miatoky nilan'ny tafo da hay koa miatoky nilan'ny tafo zany hay fikambagna. Herinandro oriana igny moa da mivaly le hetahetanay zany da hoe nahazo gny hetahetanareo nareo da ataovy gny fikarakara momba azy. Da hay zany vidin'ny taolan'ny tragno toy nilany da iny vidin'ilany koa gny vazaha. Raha dinihy nefa tokony fa lany misy sakafo zao fotoan'andro zao. Nefa moa zany mbo sy lany da vao natahirizina zany. Da reto zany varinay tafiditra ato zao reto vary reto. Misy efapolo gony mahery toy zao i vary reto. L'ANICO intervient à la fois sur les aspects techniques pour répondre aux problèmes concrets des paysans, mais aussi sur la vie associative des membres des organisations paysannes. L'ANICO joue donc un rôle moteur pour renforcer la capacité des paysans à s'organiser entre eux. Ty moa zany da misy cahier zany. Cahier fitantanana anazy zany araky ny fomba fanaovana anazy. Misy cahier zany fa misoratsy agnatin'ny cahier aby zany liste antoy agnatin'ny fikambagna. Le but de l'intervention des ANICO dans la socio-organisation est de faire émerger des paysans moteurs, reconnus à la base comme des paysans modèles sur leurs exploitations. Les organisations paysannes vont s'appuyer sur le dynamisme de ces leaders pour renforcer les actions au service des paysans. L'objectif de cette approche est de donner des conseils aux exploitants agricoles. Mais dans le long terme, il faut que ces paysans, via les paysans leaders et les organisations paysannes, puissent s'organiser entre elles afin d'être de plus en plus autonomes. Tany amin'ny 2007 zany no nanomboka ny tafatron'olombe zany ny carpe royal tao amin'ny Fizeto. Besaka ny olona liana zany nanomboka tamin'ny 2007 ny makaty zany fa ninomena amin'ny resaka zanatrondro zany ny sakana. Dia nanapa-kevitra ny mpivoro tao amin'ny FIPIFI rehefa tafazoro vonjimaika ny birao zany hoe andao ary fa atao ny tadiavana reny trondro zany mba ahafahana mampiteraka. Nivokatra taminy zany no hitasika eto amin'ity dobo ity satria nisy zanatrondro teo amin'ny 503 zany honay ato amin'ny Aingavao zany. Ny lamina napetraka zany dia hoe ohatra hoe raha ny aty Ranosara no vatra ny herinandro vaovao tiky dia iny zany nanovana anso aho agny amin'ny radio aveka sy nanovana petadindrina zany mba ho fatan'ny olona hoe hamoaka trondro zany ato amin'ny Ranosara dia amin'izao ny vidiny satria ny vidiny fandarana tamin'izay zany dia hoe 4,000 ny kilao ray zany. L'amélioration des productions amène à de nouveaux besoins. L'ANICO a donc favorisé les rencontres entre paysans pour développer des solutions communes adaptées à leurs besoins. Mais après 3 ou 4 ans d'appui, la dernière phase pour l'ANICO est de laisser les membres des organisations paysannes s'organiser entre eux afin de développer leur filière. L'ANICO va donc se retirer petit à petit et laisser les membres des organisations paysannes se gérer et se structurer eux-mêmes. L'objectif final est que les organisations paysannes ou les unions soient totalement autonomes dans la gestion et l'exploitation de leur filière. Amin'ny resaky vaccine zany tokony le isam-pikambagna zany tokony haka vaccine. Dia faharoa magnaraka an'izay moa le vaccine okan'ny teneny teo. Pindra avy zany dia efa tokony hisy le mpanetsiketsiky io moa fa misy lasany teo. Dia rehefa mahazo vaccine dia tsy maintsy miteny aminahy avao koa moa zany. Manentana sika mpikambana zany ararotsika eto amin'ny fivorisika androany mba hanesika hanefa ny cotisation sika isam-bolana fa misy fatarainy sanany matoritory ny sanany mahavita sara avao sika mba mifanaraka samy mahavita mba sisy ambony amin'ny ambany fa mitovy zay ny fanapahan-kevitsika amin'ny union sisy olo-kafa fa raiky sika. La mise en place d'un réseau de conseillers agricoles de proximité par l'association FERT et la Fédération paysanne nationale FIFATA, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, a abouti à des résultats concrets et innovants au sein des ménages ruraux. Aujourd'hui, plus de 29 000 personnes bénéficient de ce dispositif de proximité qui a beaucoup progressé dans ses méthodes d'intervention depuis ses débuts en 2004.
Le conseil de proximité permet également de faire émerger des leaders reconnus sur leurs exploitations agricoles. Les expériences dans plusieurs régions témoignent toutes d'une grande satisfaction des paysans d'avoir un service de proximité à l'écoute des paysans, ce qui permet une réelle amélioration des productions et des revenus. Fuck!